Oke, nak belikan obat batuk guys ya. Sirap obat batuk gamat madu plus cough syrup. Obat batuk gamat. Entah ni berkesan ke tidak, kita try sebab batuk ni lama sudah. Macam 3-4 hari sudah. Batuk 2 hari. Try guys, try. Dan cakap ini ubat berkesan. Ada manis-manis sikit macam itulah. Macam ada rasa-rasa sikit kentang French fries KFC. Dia tak ada apa. What the heck, lupa penutup dia cuci. Kita cuci dulu guys. But so far okay lah, meredakan leher, kak. Dia rasa sejuk. Ya, selesai makan obat kita, so beginilah. Masih kurang sakit lagi. Kurang sakit, kurang sehat. Oke guys, sampai kita jumpa lagi.